Sa atong unang pagbasa, sulti ni San Pablo ngadto kang Tito, kay kanis Tito mao man ni murag iyang leader, murag obispo niyang gipili nga himuan og mga pangulo ang matag lungsod, kay nag-organize man sila mga simbahan niya. Ang pangulo gibutangan ni San Pablo diri mga basic nga kaning kinaiya nga angayng batunan. Isip pangulo sa simbahan nga nagda og kaluwasan, importante kaayo nga dili sa lawayon ang kinabuhi sa usa ka pangulo. Pwede sa ning i-apply sa mga ginikanan, kay kamo may pangulo sa gagmayng simbahan nga mao ang pamilya. Kinahanglan dili sa lawayon ang inyong kinabuhi. Muna kada mga amahan nga mga bit or inahan nga mga bit, dako kay na siyag kadaot sa kinabuhi sa mga bata. Apil na sa mga ginikanan nga way kasal, nagpuyo-puyo lang, dili magampo, dili mga lawat. Dako kay nag-impact na bati ngadto sa mga anak. Munang niingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, ang sala mahitabo gid na, pero alaot kadtong tao nga mao'y hinungdan nga makasala ang gagmayng bata. Munang niingon siya diri, maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog og usa ka dakong galingang bato og itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng bata sa pagpakasala. Gilingi ay mong tupad, ingnawa ka makaangin sa gagmayng bata. Ingna ko no. Kana ding siging yaw-yaw, siging kasaba, sige pagyong balikas, panghapak, pangusi, panglatos, unsa may imong gitudlo sa mga bata na nakamausan silang muyaw-yaw, mangusi, manghapak, mamalikas, manglatos. Mao man na siya god. Nya moingon dita, disiplinahon ang bata pader. Di na mao. Ang saktong disiplina sa bata mao ang dili nimo siya tagaan og negative mga yawanon nga mga kahimtang. Sa ato pa ang unang magdisiplina ang ginikanan, nga dili unta manggawas sa imong bakba ang mga yawanon nga butang, kay motakod man na ngadto sa imong anak. Ikaw say disiplina nya pinaagi anak kun ang imong anak makakuha og mga negative dito sa silingan, dito bas eskwelahan, kadungog sila nga mamalikas, nya wa sila kadungog diha sa inyong balay nga naay mamalikas, naay magsigig yaw-yaw. Moingon na sila ngadto, oy bad mana, mo ana sila kamao nang mobadlong, bad mana, labi na kadungog siya moingon atay ani na may daghang mga batan-on ngayon ana labi na magduwag computer kayata ani atay biya ani ana nya makadungog na ang imong anak nga wa gyud maanad, moingon din na siya ayaw ana bay kay bad mana. Pero mo sa na iyang nadunggan nimo na mo sabat sa na dito. Lingi ako sabi mong tupad ing na wa kayawa dia na wa kayawa. Aw na unsa may gipangsulting San Pablo aron malikayan to katong mga sala, niingon siya dire, kinahanglan nga ang pangulo dili sa lawayon usaray asawa ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Nya moingon din siya dire, kinahanglan nga matinagdanon, dili magkusmod ang naong, matidagdanon siya, mahigugmaon sa maayo, mabuot, matarong,
balaan ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa pagtulunan nga kasaligan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban. Ug mao ni ang kinabuhi sa mga santos nga atong gi-recognize sa simbahan. Daghan makay mga santos pero ga-recognize lang tagpipila. Mao na si San Martin of Tours or San Martin the Merciful nga obispo, na convert man ni siya. Nahimo ni siyang military niya, ni convert niya, nahimong pari pagkaedad niya og mga 71 or dide mga og 1916 ni si 316 pagka 371 nakuha ni siya, nahimong obispo. O gikan sa 371 AD hangtod sa 397, mga 26 years, obispo siya. Daghan kay siya nahimong kausaban sa simbahan. Nagtukod siya mga kaning monasteryo, seminaries para sa training sa mga pari. O kung naay mag-away nga mga pari, bisan gani mga obispo, iya din ang adtuon niya, iya dayong i-reconcile hangtod Dios katapusang kuan na gid niya moment ga-reconcile siya og usa ka mga pari o usa ka parokya nga ang mga pari nag-away, iyang giadto ug didto siya namatay adtong maong parokya. Hangtod Dios katapusan sa iyang ginhawa, gituman niya ang pagkamaayong modelo nga alagad sa Ginoo. Ug para nako maunta niya ang puy-an sa ato mga ginikanang mga Katoliko. Magsigig rosaryo dias pamilya aron ang mga anak makakita nga naaning pag-ampo. Dako-dakoon ninyo inyong altar, anha mo diha mangluhod. Dili kay ang TV mo iporting dakua, ang laptop o ang computers mo idaghan kay digapalibot ni adto magyampungad ang mga anak. Okay ra man na tingali pero kinahanglan na agid mo dakong altar ug mangluhod gyud mo haron magrosaryo. Naanas inyong balay. Kinsa naghimo ani ta sa ngamot. Congratulations. Pwede na mo mga matay. Bitaw. Pero kamo mo ang maghimo, sige gasto anang tibing dagko kay tanan nya inutang ra ba, nadugang-dugang lang mo sa inyong problema. Nana, kami sa una among altar gamay kayo kay gamay kay among balay, wa sa ikapalit sila sa mama o kanang mga nindot nga mga imahin kadto ra yung mga naas kalendaryo magipanggunting-gunting nya anang panahon sa ang kalendaryo ba ipapilit nga to perti daghana among bongbong puno sa mga Maria, Lourdes, Saint Joseph, pangguntingon man tapos tuig butangad to. Niya among altar katurag yung imahen nga gamay kayo nga lubo na sad ang naong sa Birhen Fatima. Pero kada gyud gabi magrosaryo gyud sila sa mga magpapa. Nakaton-katon sa aming mga anak, di gumikitag pari dito. Kahugan, motungas bago ng pari. Panahon regis pista, Hulyo 28, among pista nga tos una. Niya, og mag-uwan, kusog ang uwan, awa na'y pari, kay dangog magkaayo niya, sapa pa, lisod. Pero kadtong ilang rosaryo, muadtog kapilya, kaupat sa usa ka semana, Merkulis, Huwebes, Bernes ug Sabado, magrosaryo dito sa kapilya. Dadon sad ming mga anak, ako mo'y usa sa kusog kay mo kuyog. O bisan pas akong pagkasiaw, pagkabadlongon, ingnon tangpunga, nakaton-katon gyud ko ni sod sa akong hunahuna o kasing-kasing kining pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Mao na, ipuy-an ni nako. Hangtod karon, anya na, nagwali na. Di ba? Kusog na kay mangulikta. Di ba?
maligya pag-slot. Nya ako sad karon na sa ko'y struggle. Kinahanglan sad ko mahimong more or less modelo sa maayong pamatasan dinhi sa atong parokya o diha simbahan. Gikono lingi ay mong tupad ina okay ra nimos father. Ina okihan ra kang father. Mangutana ba? Ay lang ko sulti-sultihi. Kamo lay pangutana diha. Kay mohonghong masana okay raman pero di sad okay usahay ana. Molibak man sad mo usahay, no? Na inyo mo na usahay malibakan sad ko, makasab-an, masawayan diha social media, sawayon sad ko. Kay ang sala lagi mahitabo. Pero unsa may pinakanindot nga kinaiya sa tao nga modelo sa kaayo kana sang kamaong muangkon sa iyang sala, kamaong mangayog pasaylo. Yes, makasa man gid ta, makapaninghag ta, makapangaway ta, makapanghusga ta, pero pangayog pasaylo og makaamgo na ka. Dili kay ato yung dipinsahan ang atong sayop. Muna si Kristo niingon siya nga kung naa kay pagtuo nga ingon kadako sa lisos mostasa, kay niingon mga apostoles, Lord, murag lisod mo na imong gisulti, dugangi ang among pagtuo, gisayonan ka ana nga kun ang imong isig katao makasaog kapila to kapitos usa ka adlaw pasaylo asag kapito na kami ganis unam makuan lami kasalag sa kausay kaduha latos dayon ana maunsa na kita labi nagkatulo na ikaw katulo na ni hapak dayon katulo ra pero ang gustong Kristo bisag kapito pa balik-balikon siging pasaylo unsa may gikinahanglan pagtuo ug unsa may pagtuo ang pagtuo nga ang pulong sa Ginoo mao gi atong balik-balikon pagsunod ug unsa may pulong sa Ginoo matud pang San Pablo dire nga ang tumong nganong ato ning buhaton tungod kay naatay paglaom sa kinabuhi nga umaabot didto sa langit. Ang mensahe sa Ginoo iyang ipadayag aron ta maandam og madasig sa pag-adtog langit. Nilingyan na sa imong tupad. Na okay ra nimo moadto na kag langit ugma. Na okay ra nimo. Kita ra basan ning simba ko onya na na. Kanindot sa langit. Pag kanindot sa langit. Unya mahadlok pa kitang moadtog langit. Nga naman, wa lagi pangandoy mao na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta Ginoo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ay pagsigtan-aw ng imong naong, ayaw kawili anang naong sa imong tupad. Kay di na makalangit ang pangandoya ang naong sa Ginoo. Mao nay pangandoya. Nya kanus amang kakakita ana sa atong paagi dinhi kung magsigi kag palit og slat. Ngano man inigpalit ni mong slat, ang Ginoo mo pakita sa iyang naong nimo. Mao bitaw na ang tanan na malit og slat nato malipay gyud. Wa jud ko kabati nga naay ni palit og slat nga niingon ako pagpalit na kog slat pader naguol gyud kog maayo kay nakapalit kog slat. Wa tanan gyud nakapalit og slat lipay gyud. Ilingay mong tupad. Nakapila na ka na lipay. Nakapila na ka na lipay. Oh, naiuban mo lingon. So, sa may lipay Waday mo palit og slat. Mao na. So, ang atong slat karon update lang gamay. Atong SBF DAG, 43,307 na ang atong halin. Naapay 16,693 ka slats nga makalipay ninyo. Tag 500 pesos ra ni siya. Ya, gusto mo lipay-lipay pag yung dako, na ani 16 slot challenge nga tag 8,000. Ani abot na sag 304 ang atong 16 slot challenge.
Nya ang atong si Tio MM para itukod natog mga balay karong sugod ron tingaling mga simanaha o sunod simana ba o karong bang simanaha makasugod ta nahalina na tag 42,431 na apay 27,569 ka slots nga available nga makalipay ninyo tag 100 pesos ra gyud kanus agud ta malipay maayo nga 100 pesos kun imo ra gyud nang ipalit og slot pero ipalit na nimo og bugas maglingo-lingo pa ka kay gamay na lang yung mapalit tag 60 ng kilo tag 70 na pero ipalit og slot di ba mudaghan na hasta ang imong kalipay yan nasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge nakadawat na sa tag 201 ka 61 slot challenge so atong pakpakan ang namalit niini salamat kayo nindot no nya ngato sang DSAP katong investment slot 5 naman lang to ka slot ang nahibilin na nasay nahalin na duha tulo na lang ka slots kamong gusto yung malipay maayo palit mo aning atong DSAP tag 500,000 per slot ana nya na 25% interest per annum tulo na lang ka slots ang available kining tanan atong gibuhat haron ang kwarta magamit nato sa pagpalambo sa atong katilingban kanang pagpangtukod og balay dako kay nagkalambuan ang paghatag og mga bugas ngadto sa mga kabos tabang aning mga masakiton dako kay nagkalambuan kaysa magsigi tag-away sama narong ilang giawayan diya sa ato mga politicians naghisgot og mga bilyon-bilyon na pay trilyon sige silag away sigig sinawayay sigig pasangin lanay og kinsay hinungdan kuno nga wa maayong pagkagamit kining mga milyon-milyon bilyon-bilyon trilyon-trilyon pero wa gyoy moangkon nga ako way moangkon nga ako apil ko ana magsigi gyud talabol gyud mao na mahimutang modelo sa kaayo basta kamautang moangkon sa atong sala mo bitan na dinis misa kusog itang moingon akong sala akong dakong sala dili ta magsagingon akong sala imo sang sala ilang sala akong sala ana ha sige last na lang lingi sa imong tupad practice ing na daghan baya kog sa ing na daghan baya kog sala ana pasaylo ako kay daghan kog sala ana nya ang imo man ang asawa imong gilingi mingon bitaw may ni angkod kang buanga ka kana buangon sa nang asawa ha kun mayo bitaw may angkod ka otro mo sana siyang sadaan god maginang ko na lang inigingos bana day nabi ako isa mingos ang asawa same to you ana no nindot kayo di na gina magkaaway